হ্যালো বন্ধুরা, আমরা অনেকটা চলে এসেছি খাওয়া দাওয়া করে গাড়িতে উঠে। এটা টোল ট্যাক্স ডোগরা চলে এসেছি অনেকটা দূরে। তোমরা দেখতে থাকো। অন্ধকার, সুন্দর সুন্দর গাছপালা, পুরো জঙ্গল। टीवी चलती हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। मैं आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा पुष्पा হচ্ছে, वरना मैं यहाँ से मिलने नहीं पाऊंगा। समझ करना पुष्पा सिनेमा হচ্ছে बंद का सवाल है, झुकूंगा नहीं। সবাই শুয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের পরে দেখাবো।